All right. Good afternoon, everyone. Baik, selamat siang semuanya. Did everyone eat well? Apa semuanya sudah makan cukup, enak? Hopefully not too well, Ya, mudah-mudahan nggak terlalu banyak ya. because then this is one of those challenging times of the day to share. Karena inilah waktu-waktu yang menantang untuk bikin acara. We're standing, so it's easy for us, but those of you who are sitting and just taking this in, it's a difficult hour. Ya, kalau kami yang berdiri ya masih lebih oke lah, tapi yang duduk, wah ini jam-jam sulit ini. So it is very dangerous. Yes. Bahaya ini. So please pray that God keeps us awake. We only have a short time together. Jadi berdoalah ya supaya Allah membuat kita bisa tetap terjaga karena waktu kita hanya sedikit bersama-sama. Yes, we only have today and tomorrow and Sunday we're all done. So let's make the most of this time. Ya, kita punya hari ini, besok ya sampai minggu lah. Jadi mari kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Okay, we'll go ahead and pray and then we will review what we studied in the past session. Let's pray. Oke, kita berdoa dan kita akan rangkumkan kembali apa yang kita pelajari kemarin tadi. Dear Father, we thank you again for the blessings of life. Ya, Bapak kami bersyukur sekali lagi atas berkat kehidupan. We thank you for IYC 2025 in a special way. Kami bersyukur atas IYC 2025 khususnya. We thank you for your desire to bring us forth as gold. Kami bersyukur atas kerinduanmu untuk membawa kami keluar seperti emas. God, as we study together again, seeking the will of the Lord, Ya Bapak, sementara kami akan melanjutkan pelajaran kami kembali untuk mencari kehendak-Mu. please give us a new heart that will thirst to do the will of the Lord. Ya, berikanlah kepada kami hati yang baru yang akan haus untuk melakukan kehendak-Mu. Thank you so much for your guidance and your presence that will be rich upon us. Kami sungguh bersyukur atas tuntunan-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. And we thank you, God, for how you will fill our hopes to overflowing. Dan kami bersyukur atas bagaimana Engkau akan meluapkan pengharapan kami sampai meluap-luap. Thank you, dear Father, for all of these heavenly blessings. Kami bersyukur ya Bapa atas seluruh berkat surgawi ini. We pray in Jesus' name. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amen. Amin. Okay, all right. Let's review. Oke, baik, mari kita bahas ulang, tinjau ulang. What do you remember from our past session? Apa yang Anda ingat dari sesi kita sebelumnya? Anyone? Ya, ada? Yes. Okay, how to know God's will. Okay. Okay, and in God's will there is determination. We need determination. Good. Praise the Lord. Okay, baik, puji Tuhan. God is determined to help us experience His will for us. Jadi Allah lah yang punya determinasi supaya kita bisa alami kehendaknya. So it's not just His revelation of a plan, it's also His determination that will be at work in us. Jadi bukan hanya pengungkapannya atas sebuah rencana, tetapi juga determinasinya supaya rencana itu boleh dapat terlaksana. Anything else we remember? Ada lagi yang lain yang dapat kita ingat? Seringkali kita meminta akan izin Allah dan bukannya kehendak Allah. In other words, I've already made up my mind and I'm just saying, God, just say yes. Can you just say yes to what I'm about to do? Jadi dengan kata lain kita sebenarnya udah ada keputusannya di pikiran kita. Kita hanya minta supaya ya Tuhan bilang aja iya boleh gitu. What Atas else? apa yang kita putuskan. Apa lagi? Okay. When we want to ask for God's will, we have to open our hearts and so that God could, give us and not enforce our will upon Him. Wonderful. Okay, baik. Anyone else? Something else you remember? Ada lagi yang lain yang diingat? Okay, not only knowing but obeying. Yes, very important. Very important. Sangat-sangat penting itu. Yes. Do not go around saying, God, I really need to know what you want me to do, and then deny it when He gives it to you.
Oke, jadi jangan pergi keliling bilang saya mencari kehendak Allah, tapi setelah dinyatakan wah kita malah menyangkalnya gitu. Jangan Okay. begitu. What else? Apa lagi? Oke. Jadi Pray so that God can teach us how to praise. Yes. Prayer teaches us to praise God. Yes. Jadi berdoa itu mengajarkan kita untuk memuja. Anything else? Ada lagi yang lain? Does anyone remember how not to know God's will? Remember we talked about the many ways people are using to find out God's will and it's not Jadi right. bagaimana? Ada yang ingat soal bagaimana untuk tidak mengetahui kehendak Allah? Okay. Right. So oftentimes we fast, but it is to force God to Yes. adhere to our desires, to conform to our We desires. are using hunger to manipulate God. Yes. Kita menggunakan rasa lapar ini untuk memanipulasi Allah. And we looked at Jairus' story. We take a humble posture, but commanding God, telling God how to be God. Dan kita mengambil contoh dari kisah Yairus, kita postur tubuhnya seperti bersujud, merendahkan diri, tapi sebenarnya kita sedang memaksa Allah. What else? Apa lagi? Okay, stop giving God options. options. Yeah. Yes. Good. Okay. Good. Very nice. Because God has 1,000 ways. because Amen. He's our Amen. creator. Absolutely. Absolutely. Okay, puji Tuhan. Now, remember, because God has 1,000 ways, we need to be praying, God, please, I know you've got 1,000. My problem now is knowing which one of those thousands is the plan that you have. I really need to know. Jadi yang harus kita lakukan adalah karena memang Tuhan punya 1,000 cara. Jadi doa kita adalah ya Tuhan, saya tahu Engkau punya 1,000 cara. Jadi yang mana di antara 1,000 ini yang adalah caramu? Anything else? Remember? Ada yang lain? Don't play games trying to find God's will. Flip a coin. Ya, jangan bermain-main dengan cara mencari kehendak Allah ya, kayak lempar koin. And be careful also in asking for signs. Don't rely too much God. Some people take this too far, I'm telling you. Jadi ya berhati-hati juga dengan meminta tanda ya, jangan bergantung terlalu banyak kepada tanda karena banyak orang yang kayak membawa tanda permintaan tanda terlalu jauh. And especially when people are wanting to get into a relationship, their minds think and imagine all kinds of things. Dan khususnya bagi yang mau cari-cari jodoh ya, pikiran mereka itu merancang-rancang segala macam skenario. They'll be on the tollway here. Nah, mereka mungkin lagi di jalan tol. The car says the last digits of the car, the license plate, it says 12, the last digits. Lalu kemudian angka terakhir di plat nomornya itu 12. Oh, that's her birthday. I think God really wants me to be with her. Itu ulang tahun gebetannya. Ini berarti Tuhan ini kasih tanda ini. And then, I saw a pink car. Pink is her favorite color. God really wants me to be with her. Lalu lihat, ini ada mobil warna pink. Pink ini warna kesukaannya. Berarti Tuhan mau saya bersama dengan cewek yang itu. Sister White has a very powerful quote. She says, we need to stop. I think she says we should not commit the sin of taking our own understanding, our own impulse, and presenting that as God's will for our lives. We should not do that. Jadi Nyonya White punya amaran ya bahwa peringatan janganlah kita mengambil impuls ataupun tendensi diri kita sendiri dan mengatakannya itu sebagai kehendak Allah, itu adalah sebuah dosa. So God is warning us to avoid all of these ways which can just take us away from God's original plan for us. Jadi Allah mau kita menghindari hal-hal ini yang bisa saja membuat kita menyeleweng daripada bagaimana cara mengenal kehendaknya yang sesungguhnya. A young lady was sharing the example of her mother's experience. Jadi seorang wanita muda membagikan contoh daripada pengalaman mamanya. This is the daughter of a famous evangelist. Jadi ini adalah putri daripada seorang evangelis yang terkenal. And her mother was telling her experience. Dan ibunya ini menceritakan kepadanya pengalaman And she mamanya said, ini. my mother was praying and asking God, should I marry this young evangelist? Do you think this is your will?
Jadi ibunya cerita, wah dia sedang berdoa kepada Tuhan, Tuhan haruskah saya menikahi penginjil muda ini, evangelis muda ini, apakah ini kehendak-Mu? And so she decided to do something to find out God's will. Maka dia coba lakukan sesuatu untuk mencari tahu apa ini kehendak Allah. She took a Bible. Jadi dia ambil Alkitab. I hope none of you have done this. Saya harap nggak ada yang pernah coba ini ya. She took her Bible, her eyes are closed, she's praying. Dia ambil Alkitabnya, matanya tertutup dan dia berdoa. And with her eyes closed, she opens the Bible. Dan ketika dengan mata tertutup dia membuka She Alkitab. puts her finger on the page. Dia taruhlah jarinya di halamannya. And she reads it. Dan dia baca itu. And this is what it read. Dan ini ayatnya. Genesis 24:58. Kejadian 24 ayat 58. Genesis 24:58. Kejadian 24 ayat 58. It says they called Rebekah Katanya lalu mereka memanggil Rebeka and said unto her, will you go with this man? dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi bersama dengan orang ini? And she said, I will go. Jawabnya, mau. So I guess she read that and was like, oh, so I think God is really asking me to go with this man. Jadi dia pikir, ini memang sepertinya Allah menyuruh saya untuk pergi dengan orang ini. Here's the danger of doing this. Nah inilah bahaya daripada melakukan hal yang seperti ini. What if you end up opening Isaiah 20 verse 3? Gimana kalau nyasarnya ke Yesaya 20 ayat 3? Someone read please, Isaiah 20 verse 3. Boleh ada yang baca Yesaya 20 ayat yang ketiga? Then what? Ya, jadi apa? Lalu gimana kalau dapat ayat itu? What are you going to do then? Wah, mau bikin apa jadi? So do you realize the danger of doing this? Jadi saudara pahami ya, apa bahaya daripada melakukan hal yang Now, seperti ini? I guess I'm not saying that to someone like maybe a child who doesn't, I'm not saying God cannot reveal himself like this, but when we have the privilege of seeking God, why are we playing these games? Jadi saya tidak mengatakan ya, mungkin kepada seorang anak ya mungkin Allah bisa berbicara dengan tanda seperti itu, tapi kita memiliki hak istimewa untuk mencari Allah. Jadi ngapain kita bermain-main dengan hal-hal yang seperti What ini? we're trying to say is when God has shown us the way to know him, why are we trying to make our own ways? Jadi yang mau saya katakan adalah kalau Allah sudah menunjukkan kepada kita cara-cara untuk mengenalnya, kenapa kita bermain-main dengan menggunakan cara-cara kita So sendiri? I really like the principle God teaches us in Acts chapter 17 verse 30. Jadi saya suka satu prinsip yang Allah ajarkan di dalam Kisah pasal 17 ayatnya yang ketiga. Acts 17 verse 30. Kisah 17 ayat 30. In Acts 17:30 the Bible says in moments of your ignorance God winks. Dan Alkitab mengatakan dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka Allah But now he's calling everybody to repentance. ya mengedipkan matanya gitu. Maksudnya merem aja lah gitu kalau dalam So istilahnya. sure, maybe some of us have done that, open the Bible and say this is what God wants me to do or other things. But now God is saying, now that God is teaching us, we need to move away from these games of chance and really follow God's way. Ya, jadi mungkin maksudnya kalau dulu ya kita lakukan hal-hal seperti ini ya mungkin Allah masih ya kasih toleransi lah istilahnya. Tapi kita ketika sudah mengenal Allah, hendaknya kita harus mulai menjauh dari hal-hal yang seperti ini. The other example people use is dreams. Jadi hal lain yang orang suka pakai gunakan adalah mimpi. And more than 2 or 3 times someone has come to me telling me their dream saying, brother, what does this mean? Dan sudah lebih 2-3 kali, udah banyak kali orang-orang datang kepada saya lalu sedang, bro, apa nih arti daripada mimpi saya? When I think of dreams, I think of an experience I had in college. Jadi kalau berbicara soal mimpi, saya teringat akan satu pengalaman saya waktu saya masih kuliah. I was staying with one of the faculties. I used to stay with them. They were the faculty in the college. Jadi saya dulu tinggal dengan seorang dosen ini, jadi dosen di kampus. So we're at the dining table. We're having breakfast, I think, or one of those meals. Jadi kita sebentar lagi duduk bareng di meja makan, kayaknya lagi makan pagi atau apa. And the wife began to share. Lalu kemudian istrinya mulai cerita. And she said in her dream she saw me with somebody or something she was saying in her dream.
Dan di dalam that she saw me. mimpinya dia ceritakan bahwa Bro Ronald Robin ini lagi dengan seseorang, pokoknya dia ceritakan inilah. And the husband was so interesting. Dan suaminya ini begitu apa ya, kayak tertarik gitu. He says, please stop. Some dreams just happen because you ate too much for dinner. Lalu dia bilang, udah cukup ya, banyak mimpi itu terjadi karena makan terlalu banyak. Because Malamnya. I think she was really serious about what she saw in her dream, and he's like some dreams we have are just because we eaten too much before we went to Jadi bed. karena istrinya mulai serius cerita, tapi suaminya langsung hentikan karena ini banyak mimpi-mimpi itu karena kebanyakan makan aja malamnya. In fact, listen to what Ecclesiastes tells us. Ecclesiastes 5 and verse 3. Listen to these wonderful words from Solomon. Jadi perhatikan apa yang dikatakan di dalam Pengkhotbah 5 Ecclesiastes 5 verse 3. ayat 3. Karena sebagaimana, ini ayat 2 ya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. So we don't want to make too much out of our dreams. Every time you see a dream, we should not be like, oh yeah, God is really, this is really something God wants me to do. We want to be careful of that. Ya, jadi kadang-kadang kita juga harus berhati-hati dengan bagaimana kalau kita mendapatkan mimpi dan apa yang kita mau dengan mimpi itu. And just like this, even visions, some people claim, oh, I see visions. Ya, dan bahkan kalau penglihatan, baru orang bilang, oh saya dapat yang penglihatan ini. So there was a farmer, Jadi ada seorang petani, and it was a very hot day. He was working in the field. dan ini hari yang sangat terik, dan dia sedang kerja di ladang. And so he began to think, Dan kemudian dia mulai berpikir, he started to think, am I going to spend the rest of my life doing this work? Will I end up doing farming for the rest of my life? dan mulai berpikir, aduh apakah saya akan seumur hidup ini bercocok tanam aja? So thinking of this, he looked up into the sky. Dan sambil berpikir begitu, dia melihat ke langit, He saw that the clouds were moving up in the sky. dan dia melihat awannya itu sedang bergerak di langit situ. And then it seemed like the clouds were making these alphabets, maybe. Dan sepertinya mulai membentuk huruf-huruf ya ini awannya. And he saw the alphabets P, C. Lalu seperti dia lihat hurufnya P, C ya. He looked at that and says, oh, I got the message. Dan dia lihat itu, saya dapat nih maksudnya. He says, God is telling me I need to preach Christ. Dan Allah katakan saya harus khotbahkan Kristus, PC. So he left the farm equipment, he cleaned himself up, wore good clothes, started preaching. Lalu kemudian dia tinggalkan pertaniannya, lalu dia mulai bersihkan diri, pakai baju bagus dan mulai berkhotbah. He went around the community and he was preaching. Lalu dia keliling ke komunitasnya dan dia khotbah And he keliling-keliling. began to tell others, people were asking, what's happening? Why are you doing this? Dan kemudian dia mulai ceritakan kalau orang lain, kenapa ini, bikin apa ini, kenapa lakukan And he ini. began to tell people, God has made it clear to me I'm supposed to be a preacher. Lalu dia berkatakan, wah Tuhan membuat jelas bagi saya bahwa saya seharusnya menjadi seorang pengkhotbah. For several months he did this. Jadi selama beberapa bulan dia melakukan hal ini. But the results he was getting were very discouraging. Tetapi hasil yang dia dapatkan itu tidak memberi semangat. While all of this was happening, his family was being so disturbed. Dan selama ini terjadi selama ini berlangsung, keluarganya ini seperti kayak terganggu. He was not farming, they were not working, and the family is just poor. They were getting hungry, there was no food. Ya, karena dia nggak kerja, dia nggak bercocok tanam, keluarga ini miskin, ya mereka nggak ada uang, nggak ada makanan. So about 8 months later, this young man ended up working in the field again. Jadi kira-kira 8 bulan berikutnya, setelah 8 bulan, orang muda ini kembali bekerja di ladang. And people said, wait, what happened? I thought you said that you saw a vision where God showed you PC telling you preach Christ. Lalu orang bilang, ini gimana nih? Apa yang terjadi? Bukannya waktu itu bilang katanya, lihat huruf PC artinya khotbahkan Kristus. He says, nah, I finally realized what God was trying to say. Dan dia bilang, enggak, kayaknya saya sadar sekarang apa yang Allah mau katakan. They're like, what is that? Apa itu? He says, the PC actually meant plant corn. Jadi PC itu adalah tanam jagung ya. I get it now. That was the message. Ya itulah, saya paham sekarang, itulah pesannya. I guess what we're trying to say is be careful trying to add meaning to dreams that you're seeing and visions that you may claim to have. Ya, jadi poin saya adalah hati-hati dalam memberikan makna kepada baik itu mimpi atau penglihatan yang mungkin Anda pikir Anda alami.
Now, we're not saying that, of course, the Bible tells us at the end of time, God will give his people dreams and visions. We're not taking away from that reality. Dan ya saya nggak katakan bahwa ya karena memang Alkitab mengatakan bahwa di zaman akhir bahwa orang-orang itu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Saya nggak But first of all, mengatakan itu. remember in the Bible, God communicates, and the Bible tells us this, God communicates to his prophets through dreams and visions. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa Allah berkomunikasi dengan para nabinya melalui mimpi dan penglihatan-penglihatan. So if you know God has not ordained you as a prophet as yet, at least, then be careful. Dan kalau saudara tahu paling nggak ya Allah belum menahbiskan Anda sebagai nabi ya hati-hati dulu. And go back and ask God, what does the Bible say? How do I discern the will of the Lord? Dan kembali kepada Alkitab dan mungkin bertanya lagi apa yang Alkitab katakan mengenai bagaimanakah saya boleh menelaah bagaimana mengetahui kehendak Allah. Now, as we spoke earlier, Dan seperti yang kita sudah bicarakan tadi as we sebelumnya, begin to talk about these different methods, dan sebentar kita akan mulai berbicara mengenai metode-metode yang berbeda ini. let us talk about that first thing God wants to settle in all our hearts. Nah, mari kita berbicara mengenai satu hal pertama yang Allah mau pastikan di dalam hati kita. And this is these are the basic steps first. Nah, ini adalah langkah-langkah dasarnya dulu terlebih dahulu. The basic will of God for everybody is 2 Peter 3 verse 9. Dan dasar apa yang Allah inginkan bagi semua manusia ini, bagi kita semua adalah 2 Petrus 3 ayat 2 Peter 3:9. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Peter 3 verse 9 it says, 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, "The Lord is not willing that any should perish, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, but God wants all to come to repentance." melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Now, this is very important. Nah, ini sangat penting. This is a decision that should take first priority in your life. Inilah satu keputusan yang harus mendapatkan prioritas pertama dalam kehidupan Anda. If you're taking notes, please do. Nah, kalau saudara bikin catatan ya, There are tolong catat ini. 3 great decisions you make in life. Ada 3 keputusan besar yang Anda buat dalam hidup. 3 great. These are the top most decisions you make in life. Nah, inilah top 3-nya, 3 paling utama, paling atas keputusan yang Anda buat dalam hidup. Number 1, Yang pertama, choosing God as your Savior. memilih Allah sebagai juru selamat Anda. We just read His will. His will is that nobody should perish, everybody should repent. That's the will of God. I need to submit to that will. Ya, karena kita sudah baca tadi kehendak Allah, Allah menghendaki supaya semua orang selamat, tidak ada yang binasa, ya saya harus tunduk kepada kehendak itu. Now remember, because these are 3 decisions, these are the 3 top decisions, these are the decisions where you need to not take a step without knowing God's will in these 3 decisions. Ya, karena ini adalah 3 keputusan utama yang paling terbesar, makanya janganlah melangkah sebelum Anda benar-benar mendapatkan kepastian di dalam 3 keputusan ini. Now the first one is easy because God has already made it clear, this is what I want for you. I want you to be saved, and so we need to submit to this will, this first most important decision. Kalau yang pertama gampang karena Allah sudah memutuskannya, sudah mengatakannya bahwa Allah rindu agar semua selamat dan kita harus tunduk terhadap hal ini. The second is related to it, Yang kedua masih berkaitan dengan ini. and that is the God that you have submitted yourself to. Yang kedua adalah bahwa Allah yang padanya Anda sudah berserah Now diri. ask that God, what life work would you want me to do? Nah, sekarang bertanyalah kepada Allah itu, pekerjaan hidup apa yang engkau mau saya lakukan? Because I've given my life to God, now I need to ask that God what life work I need to do. Karena sekarang kita sudah memberikan hidup kita kepada Allah, ya kita harus tanya kepada Allah, ya apa pekerjaan hidup kita ini? A work that will magnify Him through my life. Satu pekerjaan yang akan membesarkan Dia melalui kehidupan So, kita. how many decisions so far? Jadi berapa keputusan sejauh ini? 2. What's 2, number ya. 1? Apa yang pertama? Choosing God as your Savior. Memilih Number Allah sebagai juru selamat. 1. Number 2, Kedua, ask the God you're surrendered to, let Him show you what life work He would like you to do. minta kepada Allah yang Anda sudah menyerahkan diri, pekerjaan hidup apa yang
Anda harus kerjakan. You can make a good decision of what work to do if you're not with God first. Anda tidak bisa membuat keputusan yang baik tentang pekerjaan hidup kalau Anda tidak benar di hadapan Allah terlebih Because dahulu. the work you will do without God will be based on your selfish, worldly criteria and agendas. Ya, karena pekerjaannya tanpa Allah itu hanya akan berbasiskan kepada agenda pribadi kita yang mementingkan diri saja. Then comes the third most important decision in life. Lalu kemudian datanglah pilihan penting ketiga di dalam hidup. God, who is the life partner you would like me to be with? Jadi ya Tuhan, siapakah teman hidup yang engkau inginkan bagi So saya? number one, Jadi yang pertama, giving your life to God, surrendering your life to Him. memberikan hidup Anda kepada Allah, menyerahkan diri Anda kepada Allah. What is number two? Apa yang nomor 2 tadi? Asking God for the life work He would have you take. Bertanya kepada Allah apa pekerjaan hidupnya. And number three, Yang ketiga, who is the life partner? siapakah teman hidupnya? Now, next statement right under this, if you're taking notes, next statement should be all in uppercase. Lalu kemudian pernyataan berikutnya, kalau dicatat ini semuanya harus huruf besar semua nih pernyataan berikut ini. These three have to be in this very order. 3 ini haruslah di dalam urutan ini. You cannot change the order. Kita nggak bisa bolak-balik di urutannya. These three need to be in this very order. Jadi 3 hal ini haruslah di dalam urutan yang demikian. Many people Ya, banyak-banyak orang don't have a relationship with God, tidak memiliki hubungan dengan Allah, but they are fighting to get into a relationship with someone else. tapi mereka berjuang untuk punya hubungan dengan seseorang. You will end up being a curse to that person Nanti Anda ini malah menjadi kutuk bagi orang itu. because you yourself are not surrendered to God. Karena Anda sendiri itu tidak berserah menyerahkan diri kepada Allah. Some people will give their life to God. Ada orang yang akan memberikan hidupnya kepada Tuhan. They've already made decision 1. Mereka sudah membuat keputusan yang pertama. They skip decision 2 and jump to decision 3. Mereka lengkapi lewati keputusan yang kedua dan langsung ke keputusan yang ketiga. Oh, once we're married, then we can decide whatever work we want to do. Setelah kita menikah, barulah nanti kita bisa putuskan kita mau kerjanya apa. There are many people Ya, ada banyak orang who are married to good people, yang menikah dengan orang yang baik, but the people they married to are not given to ministry. tetapi orang yang mereka nikahi ini tidaklah menyerahkan dirinya dalam pelayanan. And so these individuals who wanted to do ministry are not able to because their spouses don't agree with it. Oleh sebab itu orang ini yang mau melayani tidak dapat melakukannya ya karena pasangannya ini tidak So these sejalan. decisions have to be in the right order. Oleh sebab itu keputusan ini haruslah di dalam urutan yang benar. The individual you marry, they should know what they're signing up for. Karena siapa yang Anda nikahi haruslah tahu mereka ini juga menikahi siapa. Make it very clear to them what God has called you to do. Buatlah itu menjadi jelas kepada mereka apa yang Allah panggil Anda untuk lakukan. Last year in April, Tahun lalu di bulan April, I sat in the presence of this young lady who I hope to marry soon. Jadi tahun lalu saya berdiri duduk di hadapan seorang wanita muda yang saya harapkan untuk nikahi And segera. I'm speaking with her parents. Dan saya berbicara dengan orang tuanya. And here's what the father said. Dan inilah yang dikatakan oleh ayahnya. Said, if you can live in this country, she's not from my country, she said, and the father said, if you can live in this country, then you can be with my daughter. Lalu bapaknya itu bilang, kalau kamu bisa tinggal di negara ini boleh menikah dengan anak saya. What do you think I do? Jadi apa menurut Anda yang saya So lakukan? now I have a decision to make. Sekarang saya punya keputusan untuk If lakukan. my life work is not sure, Kalau pekerjaan hidup saya ini masih belum pasti, then to satisfy my third decision, I'd be willing to sacrifice my second. supaya kita bisa memuaskan untuk bisa melakukan keputusan yang ketiga, terpaksa saya korbankan keputusan yang kedua So ini. in that split second of a moment, I have to decide what to respond to the father. Jadi di dalam waktu yang sekejap itu, saya harus putuskan apa jawaban saya kepada bapaknya ini. And so I said, sir, Lalu saya jawabnya, Pak, the only thing I am certain about in my life satu hal yang saya yakin dalam kehidupan saya ini, is that God has called me to work in India, my country. adalah bahwa
Allah sudah memanggil saya untuk bekerja di India, di negara saya. And not because it's home, that's why. That's not the reason. Ya bukan karena oh ya ini tanah air ya, bukan itu alasannya. But because there is a famine of the gospel in my country. Tapi karena ada kelaparan akan Injil di negara saya. I told him, I said, I'd live a very comfortable, convenient life if I lived right here with you all. Saya yakin kalau saya akan menghidupkan kehidupan yang enak, nyaman di sini, di negara ini. But God has made it very clear He wants me to be there. Tetapi Allah sudah membuatnya itu begitu jelas bahwa Allah ingin saya ada di India. So that's why I will have to be there, and your daughter will have to move with me if we get married. Dan itulah sebabnya mengapa saya harus ada di sana dan putri Bapak harus pindah dengan saya ke sana. See, I had to make that clear. Jadi sudah lihat bahwa saya harus buat itu jelas. I have to make that clear because my second goal is clear by God's grace. Ya, saya harus buat itu jelas ya karena keputusan yang kedua ini bagi saya ya, dengan rahmat Tuhan itu sudah jelas juga. And so now I can't be with this young lady and then later on say, oh, by the way, I didn't tell your parents, but you'll probably have to move to my country. That I can't do that. Jadi kita nggak bisa bilang nggak bilang-bilang lalu kemudian kita sudah dengan wanita ini tapi ngomong-ngomong kita harus pindah nih ke India nih. And I dare not sacrifice God's calling for my life. Dan saya tidak berani mengorbankan panggilan Allah dalam kehidupan saya. But this happens so much amongst young people. Tetapi ini terjadi banyak kali di antara orang-orang muda. Oh, I want to do God's work, but my boyfriend, girlfriend, they're not interested. You know what? I'm just going to give it up. I want them more than the ministry. Saya mau melakukan pekerjaan Tuhan, tapi ya pacar saya ini mereka nggak tertarik. Terpaksa saya tinggalkan karena saya lebih pengen bersama dengan mereka. And I'm not talking about they're non-Adventists or they're not. That's not what I'm talking about. I'm talking about within the church. Tetapi saya nggak bilang ini buat orang di luar sana atau yang bukan Advent, enggak. Tapi ini bahkan di dalam gereja. They are not given to God's work as God may have called you to be given to God's work. Mereka itu tidaklah segiat itu di dalam pekerjaan Tuhan sebagaimana Allah sudah memanggil Anda untuk giat dalam pekerjaan Tuhan. So make sure these 3 decisions are in the right order in your life. Jadi makanya pastikanlah bahwa 3 keputusan ini ada di dalam urutan yang tepat di dalam kehidupan Anda. And this is something important to never forget. Dan ada satu hal penting yang jangan pernah dilupakan. Now, something else that's important to understand. Jadi satu hal lain yang juga penting untuk pahami. Have you seen when there's like a natural disaster that happens? Jadi apakah saudara lihat ya kalau misalkan ada bencana alam yang terjadi? Many people say, oh, that was an act of God. Insurance companies call it an act of God. Jadi mereka bilang wah ini adalah tindakan ilahi ya. Kalau di dalam perusahaan asuransi ini tindakan ilahi nih nggak diganti. Have you heard of that? Pernah dengar ini konsepnya? That's not always true. Itu nggak selalu benar ya. Remember Job's story? Saudara ingat kisah daripada Ayub? When Job was afflicted, ketika Ayub ini menderita, boils all over his body. Ada penyakit barah ya di sekujur tubuhnya. In one of the texts, the Bible says he takes broken pottery and scratches himself. Di dalam ayat di Alkitab dikatakan, dia ambil itu beling-beling dari pot-pot ini, lalu keramik ini, lalu kemudian dia garuk-garuk. Do you call that the act of God? Apa sudah bilang ini adalah tindakan ilahi? So we want to be careful saying, oh, that was the will of God. Jadi kita perlu berhati-hati dalam mengatakan, hal ini adalah kehendak Allah, hal itu adalah kehendak Allah dan seterusnya. See, that doesn't make sense. Ya karena itu tidak masuk akal kalau seperti itu. We want to be careful when we see these things and are quick to label as an act of God. Kita mau berhati-hati ketika kita melihat hal-hal ini. Janganlah kita cepat langsung melabelkan itu inilah tindakan ilahi. We can say no, yes, that is God's will. This is the plan God always had for Job. Jadi kita nggak bisa langsung inilah kehendak Allah, inilah memang rencana yang sedari mula Allah inginkan bagi Ayub. And we talked, I think one of the brothers who's not here now, they talked about it earlier. It's like, yeah, some people think that God's will is going to be done anyways, no matter what I do. Jadi tadi ada yang bertanya atau mengungkapkan walaupun mungkin udah pindah ke workshop lain, jadi mengatakan kehendak Allah ya itu akan terjadi gimana pun juga ya pasti terjadi. If that was the case,
Kalau itu adalah demikian, why would Jesus ask us to pray, Lord, let your will be done on earth as it is in heaven? mengapakah Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga? If it was something that was already being done, why would God ask us to pray for it? Kalau itu adalah sesuatu yang sudah fix terjadi, ya mengapa kita diajarkan untuk berdoa seperti itu tadi? For example, have you ever prayed, God, let the grass be green tomorrow? Contohnya, pernahkah Anda berdoa, ya Tuhan biarlah rumput itu hijau besok? Without you saying, the grass still grows and it happens. Ya, tanpa kita doakan ya rumput itu ya tumbuh hijau ya begitu terjadi. So we want to be careful, Jadi kita mau berhati-hati ini. labeling everything as, yep, this is the will of God. Kalau kita labelin wah semua ini ya ini adalah tindakan Allah, Yes, tindakan Allah. God will permit some experiences. We will talk about that also in our plenaries. Ya, betul bahwa Allah akan membiarkan ya kejadian pengalaman-pengalaman dan kita akan bahas itu di sesi plenary umumnya nanti. God will permit some very difficult circumstances to come upon you. Jadi Allah akan mengizinkan, membiarkan situasi yang sulit untuk datang dalam kehidupan Anda, As He permitted the devil to attack Job, sebagaimana Ia membolehkan setan untuk menyerang Ayub. but we cannot label that as an act of God. Tetapi kita tidak bisa menamakan itu sebagai tindakan Allah. What's happening in Gaza, where women and children, they're just being shot at even when they come to get relief goods. Jadi apa yang terjadi di Gaza sana, di mana wanita dan anak-anak mereka ditembaki bahkan ketika sedang antri untuk dapat bantuan. You don't label that and say, yep, this is God doing. God is doing this. God is shooting these kids. Jadi Anda nggak bisa bilang, wah ya ini memang Allah yang lakukan, Allah lah yang membuat anak-anak ini ditembak-tembakin. If God's will was always happening, Kalau kehendak Allah adalah apa yang we selalu terjadi, wouldn't need to pray. We wouldn't need to be at IYC. kita nggak perlu berdoa, bahkan kita nggak perlu hadir di IYC ini. I have no involvement. God's will is going to be done anyways. Saya nggak ada keterlibatan karena kehendak Allah itu akan terjadi juga bagaimanapun juga. And so we want to strive. God, I want your will to be fulfilled in my life. Oleh sebab itu kita perlu dengan gigih berjuang supaya mengatakan ya Allah saya mau kehendak-Mu itu untuk terjadi di dalam kehidupan Because saya. God is so committed that even through my worst decisions, He is trying to point me back to the right thing. Karena Allah itu begitu berkomitmen terhadap rencana dalam kehidupan saya, jadi walaupun saya membuat kesalahan yang paling parah sekalipun, Ia akan selalu membelokkannya, mencoba mengarahkannya kembali ke jalan yang benar. I'll tell you a true story. Saya mau katakan satu kisah nyata ini. A young lady, Jadi seorang wanita muda for some reason, went crazy about this man. yang karena satu dan lain hal kayak jadi tergila-gila terhadap seorang pria ini. She traveled to another state just to see this man. Dia sampai lewati itu dari ke provinsi lain itu hanya untuk ketemu pria ini. This happened before my eyes, so I can tell you this is real. Ini terjadi di depan mata saya, makanya saya bisa katakan ini nyata. And because she saw this man, is active in church, and she wants to talk to him, Dan karena dia pria ini aktif di gereja dan pengen ngomong-ngomong dengan dia. and this is what you call manipulation, by the way. Dan inilah yang kita bisa sebut sebagai manipulasi ini tadi She kita goes sudah up to the young man, bahas. Jadi dia datang ke pria muda ini. can you please pray for me? Boleh doakan saya? This is manipulation, sister. This is what this is. Inilah ya saudari-saudari kita ini. Ini manipulasi nih, Can you hati-hati. please pray for me? Boleh doakan saya. And the young man, realizing what's happening, he just had to say, no, I can't. Lalu kemudian pria muda ini dia sadar apa yang terjadi, dia bilang, sorry nggak bisa, saya nggak bisa doakan ini. She ends up Akhirnya yang wanita muda ini jadi akhirnya going to his house, pergi ke rumah si pria muda ini, rings the doorbell. lalu pencet belnya, The young man opens the door, pemuda ini buka pintunya, sees her, lihat ini wanita, realizes this is too much, dan sadar ini kayaknya udah keterlaluan, closes the door. tutup lagi pintunya. As he closes the door, she pushes to get in. Sementara pintu ditutup, dia coba tahan, dorong This balik. is an Adventist young lady who is a youth leader in a church. Ini adalah seorang wanita muda Advent yang adalah pemimpin di gereja. At this point, he can't take it anymore. Kalau udah sampai saat ini, dia pemudanya udah nggak bisa
udah nggak So tahan he lagi. says, walk, I need to talk to you. Dia bilang, ayo jalan, kita perlu So bicara. doesn't take her in the house, leads her out for a walk. Jadi nggak dibawa masuk, tapi ya bawa keluar untuk jalan, bicara, ngomong. And he says, I don't like you. Do you not get the message? Dan dia bilang, wah saya nggak suka sama kamu. Kamu nangkep nggak sih pesannya? No, take me to your parents right now. Introduce me as your girlfriend. I will be with you. Enggak terima. Oh, bawa saya ke orang tuamu, perkenalkan saya sebagai kekasihmu gitu katanya. It says no. Katanya enggak. Then she says this, listen carefully. Lalu kemudian wanita ini katakan ini, perhatikan ini baik-baik. I have not eaten. Wah, saya belum makan. I'm standing out here. I could faint anytime. Wah, saya kelaparan. Wah, saya bisa pingsan kapan aja. Can't you see? God has given me the strength to come all the way to see you. Bisa lihat nggak nih bahwa Allah lah ini yang menguatkan, yang memberikan kepada If saya this was kekuatan not untuk melakukan God's will, if God didn't want this, how could I be standing here in front of you? ini. Kalau ini bukan kehendak Allah, bagaimana mungkin saya kuat untuk berdiri di hadapanmu sekarang? Are you listening to this? Jadi saudara dengarkan ini, perhatikan. I would not be able to do this if this was not God's will, if God did not want us to be together. Saya nggak akan bisa lakukan ini kalau bukan kehendak Allah bagi kita untuk bersama. What is happening in the story? Jadi apa yang terjadi di kisah ini? Someone pushing their will, wanting God to make it their will, God's will. Jadi ada yang memaksakan kehendaknya dan mau menjadikan itu sebagai kehendak Allah. We want to be very careful Kita mau berhati-hati, sangat berhati-hati to not make this mistake. supaya tidak melakukan kesalahan ini. So number one, Jadi yang pertama, read John chapter 7 verse 17. jadi dalam Yohanes 7 ayatnya yang ke-17, John 7 verse 17. Yohanes 7 ayatnya yang ke-17. Someone read please, John 7:17. Yohanes 7:17. The text says, if anyone is willing to do the will of God. Jadi dikatakan kalau barang siapa mau melakukan kehendak Allah, If you are willing, if you are determined to submit to the determination of God, kalau Anda mau menyerahkan diri kepada determinasi Allah, then God will reveal to you the doctrine of God. maka Allah akan menyatakan kepada engkau ajaran. God will reveal to you His will, whether this is of God or whether it is not. Dan Allah akan menyatakan kepada Anda apakah ini berasal dari Allah atau bukan. Does this make sense? Apa ini masuk akal ya? This is a very important text in knowing God's will. Ini adalah ayat yang penting di dalam memahami bagaimana mengetahui kehendak Allah. It is saying God will tell you if this is my will or not if you are determined to do God's will in your life. Jadi Allah mengatakan di sini bahwa engkau akan mengetahui apakah ini kehendak Allah atau bukan kalau memang engkau mau mengetahui kehendak Allah. In other words, God cannot reveal Himself to you Dengan kata lain, Allah tidak bisa menyatakan dirinya kepada Anda in the depth that He wants to reveal Himself to you di dalam kedalaman yang Ia ingin nyatakan kepada Anda, unless you've made up your mind whatever God will reveal, I will do it. kecuali Anda sudah memutuskan, sudah memastikan apapun yang Allah nyatakan, itulah yang akan kuturuti kulakukan. And so our prayer needs to be, God, give me a submitted heart, a willing heart. Jadi doa-doa kita itu harusnya Tuhan berikanlah kepadaku hati yang mau menurut, yang mau berserah. Because if you're living in rebellion, how do you expect God to reveal His will to you? Karena kalau kita hidup di dalam pemberontakan, bagaimana kita bisa berharap Allah untuk menyatakan kehendaknya? In fact, do you know why God will not reveal His will to you? Dan bahkan sudah tahu kenapa Allah tidak akan menyatakan kehendaknya kepada Anda? Not because He hates you. No. Bukan karena Ia membenci engkau, bukan ya? In fact, He doesn't want to make your guilt worse. Tetapi karena Ia tidak mau membuat kesalahan Anda itu lebih buruk lagi. You're already under the burden of guilt because you know you're doing all these wrong things. Karena Anda ini sebenarnya sudah di bawah rasa bersalah ya, karena melakukan hal-hal yang salah ini, banyak ini. God does not want to add to that burden by giving you more things that you're not doing right.
Allah tidak mau tambahkan beban itu dengan memberikan lagi hal-hal yang Anda pun juga tidak akan If lakukan. nothing else, that guilt will kill you. That kalau- depression will kill you that I'm not doing the right thing. Ya apa ya, paling nggak yang terjadi adalah mungkin rasa bersalah itu akan menghancurkan dan membinasakan Anda. So in other words, a submitted heart is a prerequisite to a reception of God's will. Dengan kata lain bahwa hati yang berserah itu adalah prasyarat bagi penerimaan akan kehendak Allah. David puts it beautifully. Go to Psalm 25:9. Jadi Raja Daud menuliskannya dengan indah sekali di dalam Mazmur Psalm 25 verse 9. Mazmur 25 ayatnya yang ke-9. Someone read for us please, Psalm 25:9. Mazmur 25 ayat 9. The humble God will guide. Jadi orang-orang yang rendah hati akan dituntun. Those who are meek, he can teach his way. Ya, mereka yang rendah hati akan diajarkan jalannya. Isn't that simple? Bukankah itu sederhana If saja? my heart is submitted, it is humble, it is surrendered to God, the Bible says, I can teach you my will. Kalau hati saya ini berserah, rendah hati, maka kita mengatakan bahwa ya Allah akan bisa But mengajarkan if jalannya. I've already made up my mind, I will not give in to the will, how can God reveal his will to you? Tetapi kalau kita sudah mengambil keputusan, sudah berkeras saya tidak akan lakukan kehendak Allah, ya bagaimana You Allah remember bisa menyatakan itu? Daniel? You remember Daniel's story? Jadi saudara ingat kisah daripada Daniel ini? He was not at the king's table. Dia bukan ada di meja raja. The Bible says before coming to the dining table, he had already purposed in his heart. Dan Alkitab mengatakan bahwa sebelum datang ke meja makan itu dia sudah berketetapan di dalam hatinya. In other words, the ability to say no started way before he came to the table. Jadi dengan kata lain ya, kesanggupan untuk mengatakan tidak itu dimulai jauh sebelum dia sampai di tahap keputusan itu. So saying no became a very natural response because the heart was already surrendered to God. Jadi mengatakan tidak itu adalah suatu hal yang alamiah karena memang hatinya sudah berserah. If your heart will be right with God, you can make decisions in a much easier manner. Kalau hati Anda benar dengan Allah, maka Anda bisa membuat keputusan itu dengan cara yang lebih mudah. Someone said it beautifully. Jadi ada yang katakan ini dengan God, indah. you be the needle, Katakan, ya Allah, engkau jadilah jarumnya I will be the thread. dan saya akan menjadi benangnya. I will just keep following where you go. Saya akan ikuti kemana engkau pergi. Have you ever tried putting thread in a needle? Anyone? Ada yang pernah coba masukkan benang ke jarum? How do you do it? Gimana cara? You hold the thread and try to put the needle in? Kita pegang benangnya dan coba masukkan Or do jarumnya. you hold the needle and the thread follows? Atau jarumnya yang dipegang lalu benangnya yang ikut. Don't make God the thread. Ya, jangan jadikan Allah itu sebagai yang benangnya. God, this is me. Now you just follow me and keep helping me. Jadi kita kan kepada ya Allah, ya ini saya di sini ya, ayo lanjut bantu saya terus. Are we catching this? Apa kita dapatkan ini semua? We need to be the ones always after God. Kita lah harus yang terus mencari mengejar Allah. In other words, if you are not always running after God, you will not see a clear revelation of God. Jadi dengan kata lain, kalau Anda tidak terus selalu mengarah kepada Allah, ya Anda tidak akan mendapatkan pengungkapan yang jelas akan Allah. Go to Hosea 6 Kita buka di dalam Hosea pasal 6 and verse 3, famous text. dan ayatnya yang ketiga. Hosea 6 ayat yang ketiga, ini ayat yang terkenal juga ini. Hosea 6 verse 3. Hosea 6 ayat yang ketiga. It says, "Then we shall know." Dan dikatakan, marilah kita mengenal If we follow on to know the Lord. dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Did you get that? Jadi sudah dapatkan ini? We will only get to know if we follow on, if we're always following after the Lord. Kita hanya akan kenal kalau kita terus berusaha mengenal Allah. Now, in the modern world, how do you think young people know so much about their favorite celebrities? Jadi berapa banyak dari kita yang kalau dengan
selebritas yang favorit kita, wah kenal semuanya. Because they're always following them on social media, on concerts, wherever they are, they're always following them. Karena selalu ikuti ya di sosial medianya, di konsernya. That's how they know so much. Itulah cara bagaimana mereka tahu banyak hal. Sometimes it's scary how much they know. Dan bahkan kadang-kadang ngeri juga ya. They berapa know banyak that yang they tahu. know even where the celebrity stays. Tahu juga tinggalnya di mana. In India, we have celebrities, and there are some celebrities who are so famous that people literally wait outside their house for them to come out and wave to them. Jadi di India ini ada artis-artis yang begitu terkenal sampai orang nungguin di depan rumahnya supaya keluar dan lambai-lambai These tangannya. followers know what is the height of the celebrity, what's the weight of the celebrity. Jadi para fansnya ini tahu tingginya berapa, beratnya berapa. How do they know all this? Bagaimana mereka bisa tahu semua They're ini? following, they don't stop following. Mereka selalu ikuti, nggak berhenti. The Coba Bible ikut. says you will only get to know God if you're constantly following after Him. Jadi Alkitab mengatakan bahwa kita hanya bisa mengenal Allah kalau kita terus bersungguh-sungguh ikut. Why? Because it says His coming is like the morning. Kenapa? Dikatakan karena seperti pagi hari kedatangannya. Mana nih? Hosea 6:3, His Yeah, going forth is pasti- as the morning. Ia pasti muncul seperti fajar. What does that mean? Apa ini artinya? His coming forth is as the morning. Dia datang seperti fajar. Keep following because He's going to come like the morning. Terus ikuti karena yang akan datangnya seperti fajar. How bright is it at 4 a.m.? Berapa terangkah itu? Jam 4. Someone saying, I don't know, I'm in bed. I don't know. Saya nggak tahu, saya masih di kasur. Still, it's not so bright, is it? Ya, masih nggak terlalu terang kan ya? By 5, it's starting to already get brighter a little bit. Jam-jam 5 ya mungkin di beberapa daerah tergantung udah mulai terang. But the sun is not out yet. Tapi mataharinya belum keluar. So as we get to 5:30, somewhere the sun is starting to now come out. Kalau kita sudah mulai jam-jam 5.30, barulah mataharinya mulai muncul. So it's brighter than 5 a.m. Jadi ini udah lebih terang daripada jam 5. By 6, the sun is fully out, so it's really bright. Kalau jam 6, mataharinya sudah beneran keluar, makanya udah terang By sekali. the time you get to 8 or 9 a.m., it's like now the sun is at a higher angle and you can see more. Kalau jam 6, jam 8, ini mataharinya sudah di sudut yang lebih tinggi, akhirnya bisa lebih banyak terlihat. And then at 12 noon, it's at its peak. It's the brightest it could be. Dan di tengah hari, ini udah di puncaknya, inilah yang paling terang benderangnya. What's the point? Jadi apa poinnya? The Bible says God's coming is like the morning. Dikatakan bahwa kemunculan Allah itu seperti fajar. Do you know what that means? Apa artinya? God will come like that 4 a.m. light in your life. Allah akan datang ya seperti rembang-rembang jam 4 subuh itu. You need to go to IYC this year. Anda harus datang ke IYC tahun ini. Sure, that sounds like a good idea. It would be nice to attend a youth meeting. Yes, let's go. Ya mungkin ya ide bagus ya. Kayaknya boleh lah datang, kita pergi. But when you come to IYC, Tapi kalau kita datang ke IYC, you're listening to God's message, lalu dengar kabaran firman Allah, and God is now starting to point out your sins. lalu kemudian Allah mulai menunjuk You're like, dosa-dosa. whoa. I thought you just said, come. What is this business? You're telling me all the wrongs that I'm doing. Katanya apa nih sekarang? Katanya cuma datang aja, tapi kenapa sekarang malah jadi dikasih kasih tahu banyak kesalahan-kesalahannya? Now it's uncomfortable, Memang ini nggak nyaman. but you say, no, I'll stay one day longer. Let me attend Friday sessions also. Tapi saudara bilang, ya nggak apa-apa, kita coba tahan lah 1 hari lagi. Kita lihat hari It Jumat. gets deeper. God is now telling you more things that are wrong that need to be fixed. Dan ini menjadi lebih dalam. Allah katakan lebih banyak hal lagi hal-hal yang harus diubah, diperbaiki. If you keep staying, God will finally make an appeal. Stand up. Baptism. Dan kalau tetap tinggal Allah akhirnya mengadakan panggilan, berdiri baptisan. Whoa, God, that's not what you said when you said, let's go to IYC. Ini kan bukan ini tadi ketika dibilang awalnya, ayo coba datang ke IYC ini. What's happening? Jadi apa yang terjadi? Seperti The Bible says that's how God comes. Tetapi Alkitab katakan begitulah bagaimana Allah ini datang. And you will not get to know God unless you keep on following Him. Dan kita tidak bisa mengenal Allah kecuali kita terus
menerus mengikuti. He will keep revealing more and more of himself to you the more you keep following him. Ia akan terus-menerus mengungkapkan dirinya selama Anda terus-menerus mengikut. Sister White puts it beautifully. She says, the closer you will come to God, the more sinful you will feel within. Nyonya White mengatakan ini dengan baik ya, ketika dikatakan semakin dekat Anda kepada Allah, semakin Anda akan menyadari bahwa Anda adalah orang yang But berdosa. God, that doesn't make sense. I'm coming closer to you. That means I'm getting holier. Why do I feel more sinful? Tapi itu nggak masuk akal ya, karena kan kita datang dekat kepada Allah harusnya saya menjadi semakin suci, tapi kenapa malah menjadi semakin berdosa? She says that's not because you're more sinful, but that's because God is clearing your eyes so that the things you thought were okay, God reveals they are a sin, they need to go. Ya, tapi bukan karena Anda menjadi lebih berdosa, tapi karena semakin kita dekat pada Allah, mata kita semakin dibukakan bahwa yang tadinya kita pikir tidak berdosa, akhirnya disadarkan bahwa itu memang sesuatu yang berdosa. But that will only happen if we keep on following. Tapi itu akan terjadi kalau kita terus ikut. You will not know the will of the Lord if you prayed today and then you pray next week. Anda tidak akan tahu kehendak Allah kalau berdoa hari ini terus berdoa lagi minggu depan. You have to stay with him continuously. Harus tetap bersamanya terus menerus. For the light of God to become brighter and brighter in your life. Supaya terang Allah itu akan menjadi semakin terus So semakin terang. if you understand the analogy, many of us get to 6 a.m. following and we say, that's enough, I don't want to go more. Jadi kalau saudara paham analoginya, banyak dari kita sampai ke jam 6 ya, tapi adalah saya udah nggak mau ikut lagi. I know enough, I don't have to follow more, no. Saya sudah cukup tahu lah, saya nggak mau ikut lagi. That's the problem, God cannot reveal more because you're not following more. Nah itulah masalahnya, Allah tidak bisa mengungkapkan lebih banyak lagi kalau Anda tidak mengikut lagi. So that's number one, we've got to be willing, we've got to be surrendered, we've got to be following the Lord. Jadi itulah yang pertama, kita harus mau, kita harus rindu, kita harus mengikut Allah. Number two, Yang kedua, and I've told you this already in the first session, we need to bring all of these principles to practice for us to have a clear understanding of God's will. dan saya sudah katakan tadi di sesi berikutnya bahwa kita harus melakukan ya semua prinsip-prinsip ini di dalam mempraktekannya. Next is Psalm 119 verse 105. You already know this from memory. Yang berikutnya adalah Mazmur 119 ayat 105. Kita sudah tahu ini, sudah hafal luar kepala ini. Thy word is a Firman-Mu adalah lamp unto my feet. terang bagi jalanku, pelita bagi jalanku. How many of you have used a lamp? Berapa banyak dari kita yang menggunakan pelita? You city kids have no idea what I'm talking about. Ini orang-orang kota ini nggak tahu ini. Lamp is not the flashlight you have on the cell phone, no. Jadi pelita ini sama dari center HP itu bukan, beda ya. Even older folk, have you ever used a lamp? Mungkin yang lebih You have? ya, tahu ya. When we're small ya. Okay. Back in the days. Ya. Good. So how does a lamp work? Jadi bagaimana cara kerja pelita ini? Back home, like a traditional lamp, it's a clay bowl. Ya, lampu pelita tradisional ya di dalam You put oil. mangkok tanah liat, lalu You taruh dip a minyak, cloth, taruh ada sumbunya, you light it, kemudian nyalakan. and that's your lamp. Itulah pelita itu. Now, the Bible says, thy word is a lamp. Alkitab mengatakan bahwa firman-Mu itu pelita. Question. Pertanyaan, How far can you see with a lamp? berapa jauh kita bisa melihat dengan pelita ini? How far? Berapa jauh? Like 1 kilometer? 1 kilo? How far do you see with a lamp? Berapa jauh kita bisa lihat dengan pelita On a ini? dark night, maybe just a few steps, that's it. Di malam gelap mungkin cuma beberapa langkah ke depan. And if you want to keep on the right path, Dan kalau kita mau tetap di jalan you yang have benar, to always hold the lamp in front of you. tetap harus bawa itu lampunya di depan. You can't put it on the side and keep, you can. It always has to be in front of you. Kita nggak bisa taruh di samping ya, nggak, harus selalu di depan. Because that's all it lights up, only a few steps. Karena memang itu hanya memberi cahaya, hanya beberapa See, langkah ke depan. David is not saying the word of God has less light. That's not what he's trying to say. Jadi Daud tidak mengatakan bahwa firman Allah itu punya terang yang lebih sedikit ya, He's bukan itu saying the maksudnya. nature of this light Tapi alamiah daripada lampu ini on purpose is that it will only show you a few steps. ya memang
dirancangnya dengan sengaja bahwa itu hanya menunjukkan beberapa langkah ke depan aja. So that Supaya if you want to walk the right path, you should always keep the word in front of you. kalau kita mau berjalan di jalan yang benar ya kita harus selalu tempatkan terang itu di depan kita. My friend likes to say 5 seconds are too much for the devil. Teman saya suka bilang wah 5 detik aja itu terlalu banyak untuk setan. If you give the devil 5 seconds of your attention, Kalau Anda kasih 5 detik aja kepada setan perhatian Anda, that's too much for the devil. wah itu terlalu banyak buat setan. He can do a lot in 5 seconds. Dia bisa buat banyak hal dalam 5 detik. The only safety is to always keep the word in front of me. Satu-satunya keamanan adalah dengan menaruh terang. Thy word depan. is a lamp unto my feet. Firman-Mu itu adalah pelita. It will brighten my path. Itu akan menerangi jalanku. But I cannot skip a day, I cannot skip an hour without God's word in my life. Tapi saya tidak bisa lewati 1 hari, 1 jam tanpa firman Tuhan. In other words, if we want to know God's will, Dengan kata lain, kalau kita mau mengetahui kehendak Allah, many people say, I am praying, but God is not showing me His will. ya banyak orang berkata, saya berdoa tapi Allah tidak menunjukkan But apa brother, kehendaknya. I pray like 2 hours, but God is not revealing His will to me. Tapi saudara bilang, saya sudah doa 2 hari, 2 jam, tapi tidak ditunjukkan He juga kehendak Allah. wants to, but you never open the Bible. Bahwa dia mau, tapi karena Anda nggak pernah buka Alkitab. This happens with a lot of prayer warriors. Ini banyak terjadi bagi banyak pejuang-pejuang They doa. spend hours in prayer, and I wonder, what are you praying about when you're not studying the Bible? Mereka habiskan berjam-jam berdoa dan saya juga jadi bertanya-tanya apa ya yang didoakan kalau tidak buka Alkitab. In other words, if you want to know God's will, Dengan kata lain, kalau kita mau tahu kehendak Allah, you need to let Him speak to you from His word. saudara harus biarkan Ia berbicara melalui firman-Nya. Our problem is, Nah, masalah kita adalah we want to hear the voice of God like audibly, literally. kita mau mendengar suara Allah itu secara terdengar langsung lah ya. And we forget Tapi kita lupa His spoken word and written word are still His word. bahwa firman-Nya yang tertulis itu ya masih adalah firman Allah. And this word is right before us, and we pay no attention and then accuse God, you're not revealing your will. Dan firman Allah ini ada di hadapan kita, tapi kita tidak memperhatikannya dan lalu kemudian kita menuduh Tuhan bahwa Tuhan nggak mau menunjukkan firman. In other words, the more you are in a difficult situation wanting to know God's will, the more you should be in God's word. Ya, dengan kata lain, semakin ada dalam suatu situasi sulit, semakin Anda perlu mengenal kehendak Allah, semakin banyak kita harus diam di dalam firman Tuhan ini. And sometimes the Bible gets really practical. Ya, dan kadang-kadang Alkitab itu menjadi sangat-sangat praktikal. That's why sometimes it's very strange the type of things people are praying for. Itulah sebabnya menjadi aneh ya, kadang-kadang jenis-jenis doa yang orang doakan. And you can immediately tell they're not studying the Bible. Dan Anda bisa tahu dengan langsung bahwa memang orang ini nggak belajar Alkitab. For example, Contohnya, a married Christian goes to prayer. jadi seorang yang sudah menikah pergi berdoa. Lord, I really need to know your will. Tuhan, saya benar-benar perlu untuk mengetahui kehendak-Mu. Should I leave my spouse and go with this other person that I'm really liking? Haruskah saya tinggalkan pasangan saya dan pergi dengan ini orang lain ini yang saya Please sukai? God, I want to please you. Show me your will in this matter. Tuhan, saya mau menyenangkan hati-Mu, tunjukkanlah kehendak-Mu dalam hal ini. They will even tell you, you know what? I can really see God's blessing in this. Dan mereka mungkin malah katakan, tahu nggak? Memang saya bisa melihat ada berkat Tuhan yang ada di sini nih. And we ask, why do you think it's God's blessing? Because it feels so right. Lalu tanya, kenapa merasa ada berkat Tuhan di sini? Karena memang kayaknya rasanya ini We feel enak like nih, betul. we feel like we belong together, brother. Karena kita merasa memang kita ini tercipta untuk satu dengan yang lain. For the first time in so many years, I have so much peace, brother, being with this person. Untuk pertama kali dalam bertahun-tahun saya dapatkan damai karena bersama dengan orang ini. We can really see this is God's will for us. Kita bisa lihat benar-benar bahwa memang inilah kehendak Allah dalam kehidupan kita. But you're married. What are you saying? Tapi kan sudah menikah, ini bicara apa ini? God, please show me. When should I divorce my wife? Tuhan, tunjukkan kapan saya harus ceraikan istri saya ini. But you're married. Tapi kan sudah menikah.
But no, I find so much peace with this other person. Wah, tapi saya dapatkan begitu banyak damai sejahtera dengan orang ini. My point is, for things like this, you don't need to pray. Poin saya, bagi hal-hal yang demikian, Anda nggak perlu berdoa lagi. Because the Bible is very clear. You cannot commit adultery. You cannot divorce your wife just like that. Karena Alkitab itu jelas ya, Alkitab mengatakan bahwa kita nggak boleh berzina ya, kita tidak bisa menceraikan pasangan begitu saja. Is this making sense? Apa ini masuk akal ya? It's like there's an alcohol bottle here. Ini seolah-olah jadi ini ada botol alkohol. And we all gather together, united prayer, God, should we drink or not? Lalu kita semua berdoa bersama-sama, Tuhan kita perlu minum atau enggak ini? God, what is your will? Tuhan apa kehendakmu? Some people say, oh, if you break the bottle, then we know it's not your will. Jadi ada yang bilang, oh kalau Tuhan pecahkan botolnya berarti itu bukan kehendak Allah. Sister White puts it beautifully. Jadi Nyonya White kembali tuliskan ini dengan She says begitu many baik. times we're asking God to do the things that He has already given us the strength to do. Dia katakan bahwa banyak kali kita meminta Allah untuk melakukan hal yang Allah sudah berikan kita kekuatan untuk melakukannya. God's will is clear. Kehendak Allah itu jelas. It's in the Word. Ada di firman-Nya. And the less we study God's Word, the less we will pray correctly. Dan semakin sedikit kita mempelajari firman Tuhan, semakin sedikit kita akan berdoa dengan benar. In other words, if you want God's guidance, spend more time in God's Word so you can know God's will better. Dengan kata lain, kalau kita mau mendapatkan bimbingan Tuhan lebih banyak lagi, kita harus lebih banyak habiskan waktu di dalam firman Tuhan. I have a friend, Jadi saya ada seorang kawan, and for the longest time, dan untuk waktu yang begitu lama, we just kept having conversations on one subject. kita ini ada diskusi dengan mengenai satu topik aja. She was a youth leader in the church, Dia ini adalah seorang pemimpin pemuda di gereja trained with 1,000 missionary, yang ikut juga pelatihan 1000 misionaris. and was training other youth to be missionaries. Dan juga melatih orang-orang muda lain supaya jadi misionaris. But her job was on the Sabbath. Tetapi kerjanya di hari Sabat. I couldn't understand that one. Wah, saya nggak habis pikir nih, nggak paham nih. I'm asking myself, how did you convince others about the Sabbath? I don't know. Jadi saya pikir, gimana Anda bisa meyakinkan orang lain mengenai hari Sabat? Saya nggak tahu. And for the longest time, she struggled with this. Dan memang untuk waktu yang lama sekali dia bergumul juga dengan hal But ini. sister, why? Why? Tapi saudari, kenapa? Oh, brother, I want to, but my parents don't want me to leave it. Saya mau, tapi orang tua saya nggak mau saya tinggalkan ini. And because we've been friends, at least for some time, I had to be very blunt. Dan karena kita sudah berteman cukup lama ya, jadi saya langsung lugas-lugas aja. I said, ngomong. you've kept your parents before God. It's that simple. Wah, berarti lebih nurut orang tua daripada nurut Allah. And we don't need to pray, God, show her what to do. It's clear what you need to do. Kita nggak harus berdoa, Tuhan tunjukkanlah apa yang harus dilakukan oleh saudari ini ya, karena sudah jelas apa yang harus If dilakukan. that job is asking you to compromise God's law, quit today, right now. Kalau pekerjaan itu meminta Anda untuk mengkompromikan firman perintah Allah ya, harus berhenti ya. Sekarang juga hari ini. I don't know if you have, struggles with work on the Sabbath here in Indonesia, but in India we hear that a lot. Jadi saya nggak tahu kalau di Indonesia ini masih ada pergumulan kerja hari Sabat atau enggak, tapi di India itu kita dengar itu banyak kali. Some prayer requests, I'm sorry, some prayer requests upset me. Jadi ya maaf aja ya, banyak beberapa permintaan doa itu benar-benar Somebody mengganggu saya. will send a prayer request. Jadi ada yang kirim permintaan doa. Church, corporately they're saying, church, please pray for me. Ya, jadi ketika lagi doa bersama nih bilang ya saudara-saudara kalian jemaat tolong berdoa bagi saya. My job requires me to go to work on the Sabbath. Jadi pekerjaan saya mengharuskan saya kerja di hari Sabat. Church, can you all please pray so that my boss gives me a day off on the Sabbath? Jadi jemaat tolong doakan supaya bos saya kasih cuti di hari Sabat. Did you hear the prayer request? Sudah dengar ini Pray permintaan doanya? that God will touch the heart of my boss Doakan supaya Allah menjamah hati bos saya to give me a Sabbath off. supaya saya boleh Sabatnya free. What does this prayer request mean? Jadi apa nih arti makna Who will daripada? interpret this prayer request for me? Jadi siapa yang bisa tafsirkan nih permintaan doanya kalau seperti ini? What does this prayer request mean? Apa artinya permintaan? Tempting God? Tempting God. Someone else? What does this Yang prayer lain? request actually mean? Apa nih arti? Enforcing our personal will to God? Okay. What else? Apa lagi? You don't see it?
Dia nggak lihat ini maksudnya apa? It's right before you. Oh ini ya beneran sebenarnya udah jelas ini. This person is saying, Jadi orang ini mengatakan tell God bilang pada to Tuhan change the heart of the unbeliever, the boss. untuk mengubah hati daripada yang orang yang nggak percaya Because bos this ini. believer Karena orang yang percaya ini will keep on breaking the Sabbath. akan tetap melanggar hari Sabat. But so tell God to change the unbeliever Tapi ubahlah, bilang kepada Allah supaya mengubah hati so orang yang nggak that percaya ini, the unbeliever gives me an off. supaya orang yang tidak percaya ini kasih day off ke saya. Because the believer who's been in the church for all these years will not keep the Sabbath, will keep breaking the Sabbath by going to work. Karena orang percaya ini yang sudah bertahun-tahun di gereja tetap nggak akan memelihara hari Sabat, akan melanggar. I said it in the church, I said, I will not pray that prayer, I'm sorry. Dan I'm not saya praying katakan that kepada prayer. jemaat, saya nggak akan doakan doa ini. Ya, sorry This aja. is messed up. I'm not praying that prayer. Ini kacau sekali nih. Saya nggak akan doakan You itu. who know the Sabbath are breaking it. How do you expect God to teach that guy? Anda yang tahu soal hari Sabat ini melanggar, bagaimana Anda berharap Allah kasih tahu ajar orang yang ini? So this is the problem. Inilah masalahnya. God, tell me your will, Ya Allah kasihkanlah kehendakmu, and kasih tahu. then church pray that God changes His will. Huh? Lalu kemudian jemaat berdoa supaya Allah mengubah kehendaknya. Another friend of mine, Jadi kawan yang lain ini, he worked in a textile factory, business something, dia kerja di industri tekstil. and they were requiring him to go to work on the Sabbath. Dan mereka mengharuskan dia untuk kerja hari Sabat. So he had to speak to the manager. He says, I can't work on the Sabbath because I need to be in church. Lalu kemudian dia datang menghadap kepada manajernya, bilang, saya nggak bisa kerja hari Sabat karena saya harus ke gereja. This is, everybody goes to church on Sunday. I mean, what are you talking about? Lalu gimana nih? Semua orang gerejanya hari Minggu. Apa Okay, ini? give it to us in writing. Oke, kalau gitu buat pernyataan tertulis. Now, these are unbelievers who are asking him. Ini orang yang nggak percaya nih yang minta. So what does he do? Jadi apa yang dilakukan? Writes a whole essay on the Sabbath. Dia tulis esai tentang hari Sabat. Gives it. Kasih. Beautiful stuff. He writes a whole essay, a whole sermon on the Sabbath, and gives it to the manager. Dia tulis esai panjang mengenai hari Sabat, kasih ke manajernya. No. You come in, both the managers, we want to come and talk to you in person. Lalu kemudian manajer dan dia datang, kita mau bicara dengan berdua. So they sit with him, Jadi mereka duduk dengan and for orang an hour or two, ini, dan selama 1-2 jam he's telling them about the Sabbath. dia mengabarkan kepada mereka mengenai hari Sabat. Now you're expecting a very happy ending for this story. Saudara harapkan nih akhirnya bahagia. They Ya? eventually told him, you need to quit this job. You can't work here. Dan mereka akhirnya katakan, kamu nih harus berhenti nih, nggak bisa So he kerja had di to sini. leave his job. Jadi dia harus tinggalkan kerjaan. But I was telling him, praise God. Tapi saya bilang kepada dia, puji Tuhan. Brother, perhaps this is the only way they would have ever gotten to hear of the Sabbath. Mungkin inilah satu-satunya cara mereka itu akan pernah mendengar mengenai hari Sabat. Do you know any unbeliever in the city who's willing to sit for 2 hours and listen to you about the Sabbath? Saudara kenal ada orang-orang nggak percaya yang mau duduk 1-2 jam itu ngomongin hari I Sabat? see God's leading. God permitted him to be in this place so that he could have this opportunity that just before him quitting the job, he would get the privilege to preach the Sabbath. Jadi saya melihat tuntunan Allah di mana ia membiarkan ini terjadi supaya bahkan sebelum dia berhenti akhirnya dia mendapatkan kesempatan untuk membagikan mengenai hari Sabat. God has led him, taken care of him since then, no problems. Tuhan ya terus menuntun dia dan memelihara dia, nggak ada masalah setelah itu. He got married, recently had a baby. God is blessed. Dia udah menikah dan baru-baru aja punya anak, Allah berkati, nggak ada masalah. My point is, if the Bible has made it clear, Tapi poin saya adalah ketika Alkitab sudah membuatnya itu jelas, then I'm sorry, what are you praying about? jadi ya maaf aja. Jadi apa yang kita doakan ini kalau begitu? What is the prayer about? Apakah maksud daripada doa yang seperti tadi itu? Kalau If you haven't read the Bible, then I understand. kalau kita memang belum belajar Alkitab, But if saya it's paham lah. clear in the Bible, why are you asking God to change his mind on what he's already said? Tapi kalau sudah jelas dalam Alkitab, mengapa kita berdoa supaya Allah mengubah pemikirannya tentang mengenai apa yang sudah ada di dalam Alkitab? This is very sad. Ini sangat menyedihkan ya. But we want to pray that God really leads us through his word. Tapi kita mau berdoa supaya Allah benar-benar menuntun kita di dalam firman-Nya. If your relationship with God's word is not good, Kalau hubungan Anda dengan firman Tuhan itu tidak baik, your understanding of God's will also will not be good. pemahaman Anda mengenai kehendak Allah juga tidak akan baik. Next. Berikutnya, Next way God, are you writing these different pointers? Because these are, like I said, these different principles need to come to life. You need to follow this checklist
for you to get a clear revelation of God's will. Nah, jadi saudara catat ini ya semua pointer-pointer ini karena seperti yang tadi saya bilang ya semua pointer-pointer yang berbeda ini prinsip-prinsip ini haruslah dihidupkan supaya kita benar-benar bisa paham bagaimana mengetahui kehendak Allah dalam hidup kita. What does that mean? Apa artinya itu? You're willing and surrender to God, that's good. Jadi Anda mau dan berserah diri kepada Tuhan, But bagus you itu. can't say, God, I'm willing and surrendered, but I still don't see it. I thought this is it. I'm surrendered now, why can't I know? Jadi tapi kita tidak bisa katakan oh ya Tuhan saya sudah berserah, saya sudah menurut, tapi saya belum melihatnya. Jadi apa? Saya kira cuma ini aja. God is saying, good, you're surrendered, but the answer is right in the Bible. So pick up the Bible and start studying. You're not studying the Bible. Ya Tuhan bilang ya bagus, sudah berserah dan sudah mau menurut. Jawabannya ada di Alkitab. Makanya ambil Alkitab dan mulai pelajari Alkitab itu. You also can say, I am surrendered, that's why I know this is God's will, when what you're saying is God's will is against God's word. Jadi juga nggak bisa bilang bahwa oh saya sudah berserah, saya tahu ini kehendak Allah, sementara apa yang Anda pahami dengan kehendak Allah itu berlawanan dengan firman Allah. What I'm saying is all these principles need to be in harmony for you to be assured this is God's will. Jadi poin saya adalah bahwa semua prinsip-prinsip ini haruslah selaras supaya kita bisa yakin bahwa memang ini adalah kehendak Allah. Next principle. Prinsip yang berikut. Proverbs 11 verse 14. Amsal 11 ayat 14. Proverbs 11:14. Amsal 11 ayat 14. Someone read please. Boleh ada yang baca? Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa, dan jikalau dinasihatkan, selamatlah anak. Huh. Is this Oke. good? Ini baik ya. Where no counsel is, Jikalau tidak ada pimpinan, the people will fall. jatuhlah bangsa. This is also true in relationships. Ini benar juga dalam hal hubungan. Do we hear people talk about this? Oh, I met that woman and I just fell in love. Saudara sering dengar ini, saya ketemu dengan wanita ini dan saya jatuh cinta. Have you heard that? Sudah pernah dengar I ini? have fallen in love. Saya sudah jatuh cinta. Have you ever heard somebody say, I was walking today and I fell up? Dan ada yang pernah bilang, saya jalan di sini dan saya naik cinta ya, bangun cinta. I was running and I fell up. Dan saya berlari dan kemudian saya jatuh ke atas. When you fall, which way do you go? Kalau jatuh kemana? Where do you go? Kemana? And where do you want to fall? In love. Dan mau jatuhnya kemana? Ke dalam cinta. Is love supposed to take you up or down? Apakah cinta ini harus membawa naik atau turun? Down? Turun? Not up. Bukan naik? So it's bad to be in love. Jadi buruk ya ini untuk untuk dalam cinta. True love should take you up or down, Jadi cinta yang sejati harus take membawa me kita up. naik atau turun. right? Brother Wilson was sharing with us earlier, if when you're married, I'm not married so I can't give you those experiences. Brother Wilson is married, so he's saying, being married, on average, you're happier, on average. Jadi tadi kita sharing yang pria-pria di sana bahwa kalau menikah ya secara rata-rata itu lebih bahagia. Sister, are you married? Oh, okay. So we too don't understand this. Jadi kita So he's saying, when you're married, on average, you're happier. jadi secara rata-rata lebih Now, bahagia. don't measure that happiness based on one bad experience. Don't do that. Jadi jangan nilai pernikahan itu hanya karena satu hal yang terjadi ya, jangan. One fight and you're like, is the word I should have never gotten married. Ada ribut sekali aja, harusnya saya nggak pernah menikah. So there's something that's important for us to pay attention to. Jadi ada satu hal yang penting yang kita harus perhatikan ini. That God wants us to be going upwards. He wants us to be growing, not declining. Jadi Allah mau kita ini terus semakin hari semakin naik tinggi ya, bertumbuh bukan turun. And so the Bible is saying, I want my people to grow in love, not fall in love. Jadi Alkitab mengatakan bahwa aku mau umatku ini supaya bertumbuh dalam kasih, bukannya jatuh. And I can tell you right now, many young people are falling because the Bible says when you don't seek counsel, people what? Fall. Ya, tapi bagi banyak orang-orang muda di sini bahwa mereka ini sementara jatuh ya, karena Alkitab katakan bahwa tanpa pimpinan ataupun nasihat maka jatuhlah bangsa. And there are many young people who want nothing to do with older folk when it comes to this subject of relationship. I don't want to hear anything.
Dan banyak orang muda nih, kalau dalam topik ini, saya nggak mau dengar dari yang tua-tua. Enggak. Parents are telling you, church members are telling you, nah, they're foolish. Orang tua kasih tahu, anggota jemaat kasih tahu, nggak mau, mereka ini bodoh semua. And the Bible says it. Dan Alkitab katakan ini, Anybody who's rejecting counsel will fall. setiap orang yang menolak Hey, nasihat akan jatuh. spend time with people who are married. Jadi ya habiskan waktu dengan orang-orang yang sudah menikah. They will literally tell you stuff you don't know anything about. Mereka akan ceritakan hal-hal yang Anda ini nggak tahu apa-apa soal itu. Books will not tell you what experience will. Jadi buku-buku itu tidak bisa sampaikan apa yang dapat disampaikan oleh pengalaman. The verse goes on to say, Proverbs Yeah. 11:14, Dan ayat itu berlanjut di dalam ayat 14. in the multitude of counselors, plural, Tapi jikalau penasihat banyak, ya jamak ini, there is safety. keselamatan ada. What is the Bible saying? Apa yang dikatakan oleh Alkitab ini? That when seeking God's will, Dan kalau kita mencari, one of the methods Kehendak Allah. we employ is seeking counsel. salah satu metode yang kita gunakan adalah mencari nasihat. Now remember the order in which we're discussing this. We first said study God's word to know God's will. Jadi perhatikan metode yang kita tadi gunakan pertama-tama adalah pelajari firman Tuhan supaya mengetahui firman Tuhan. And only after that do you turn to a counselor. Dan setelah itu barulah kita cari nasihat. This is another area where many people are doing wrong. Dan ini adalah satu area di mana banyak orang melakukannya dengan salah juga. They won't pray, they won't study the Bible. Mereka nggak mau berdoa, mereka nggak mau baca Alkitab, belajar Alkitab. They'll run to the pastor and say, Pastor, please tell us what to do in this situation. Lalu mereka langsung lari cari pendetanya. Oh, pendeta kasih tahu saya harus bikin apa di dalam situasi ini. Many people are replacing God with a human counselor. Banyak orang menggantikan Allah dengan penasihat manusiawi. Don't misunderstand me. I'm not saying you should not seek counsel from others. No, we need to. The Bible makes it very clear. Ya, jadi jangan salah paham ya. Saya tidak katakan bahwa jangan cari nasihat dari orang ya. Alkitab katakan dari But banyak orang malah. don't put man in the place of God. Tetapi janganlah tempatkan manusia menggantikan Allah. Go to God first. Go to His Word first before you turn to a human counselor. Ya, pergilah kepada Allah, pergilah kepada firman Allah sebelum cari nasihat manusia. Now here's another problem. Nah, ini masalah berikutnya. Young people, for example, when they're seeking counsel during courtship, Jadi bagi orang-orang muda kalau mereka cari nasihat di dalam tahap berpacaran, they'll meet one pastor. mereka akan ketemu dengan satu pendeta. Pastor will counsel. Pendeta itu akan kasih nasihat. Let's try another pastor. Coba cari pendeta yang lain. And then another pastor. Cari pendeta yang lain. And another one. Dan yang lain lagi. Until they finally hear what they want to hear. Sampai akhirnya mereka mendengar apa yang mereka mau dengar. And then they say, this is a good pastor. Baru bilang, ini pendeta yang benar ini. Because this Baik. pastor agrees with what they're doing. Karena pendeta yang ini setuju dengan apa yang mereka lakukan. Are they looking for counsel? Apakah mereka sebenarnya cari nasihat? No, they're not. Tidak ya. They're looking for someone to agree with them. They're not looking for counsel. Mereka cari-cari orang yang supaya setuju dengan mereka, bukan cari nasihat. And that's what the Bible says, in the multitude of counselors. Dan itulah sebabnya Alkitab mengatakan di dalam dalam banyak nasihat. But something I apologize to young people about Ini yang saya minta maaf kepada orang muda ya. is the lack of an abundance of godly counselors. Adalah kekurangannya daripada orang-orang penasehat yang saleh. The decline in godly marriages in the church Jadi penurunan dari pernikahan yang saleh di gereja is the result of a lack of godly marriages in the church. adalah hasil daripada kurangnya pernikahan yang saleh di gereja. What I mean by that is many young people who are wanting to be married, Jadi maksud saya adalah bahwa poinnya adalah bahwa banyak orang muda yang mau menikah, they don't see godly marriages in the church. mereka tidak melihat pernikahan yang saleh, yang baik di gereja. And when they see the lack of godliness in the church, Dan ketika mereka melihat kurangnya kesalehan di gereja, there's no marriage they can look up to. tidak ada pernikahan yang bisa mereka teladani. So guess what they have to do? Jadi coba tebak apa yang They have to mereka turn harus to lakukan. Hollywood. Mereka terpaksa harus berpaling ke Hollywood. And it's very sad when young people in the church have to give
examples of Hollywood celebrities who are married for a long time. Itu sangat menyedihkan ya kalau orang-orang muda itu kasih contohnya, wah ini artis-artis ini yang udah nikahnya udah lama. They're not able to give the example of Abraham or Isaac. They give some celebrities example. Nggak bisa kasih contoh soal Abraham, bisa, tapi wah kalau artis-artis bisa mereka. Then they want to study how did they have such a successful marriage. Dan mereka mau pelajari, gimana caranya mereka ini punya pernikahan yang berhasil. Terrible. Ini sangat-sangat buruk ya. There's an Indian celebrity, for example. Jadi ada artis India nih Some of you would contohnya. know him, so I'm not even going to say that. You'll get excited when I say that name. Jadi so I pasti won't. ada yang kenal ini, jadi saya akan nggak sebutkan namanya nanti malah. He's Muslim. Jadi dia itu Muslim, His wife is Hindu. istrinya Hindu. Someone asked them, "How will you raise your kids? What religion?" Ada yang tanya mereka, jadi gimana cara membesarkan anak, agama mana? You know what this man said? Saudara tahu apa yang Many dia people in dikatakan? India basically worship him. Jadi banyak orang di India ini memuja dia. And the star they look up to, this was his answer. Dan ya, artis yang mereka begitu He says, jadi panutan, he inilah says, jawabannya. I'll let them choose. Dikatakan, saya biarkan mereka pilih. What? Apa? I'll let them choose. Saya biarkan mereka pilih. They're free to choose whatever religion they want. Mereka bebas memilih agama manapun. A child who can't decide what to eat for breakfast, Jadi seorang anak yang nggak bisa memilih makan paginya apa, a baby who does not know what is best for breakfast, jadi bayi yang nggak tahu nih makan pagi terbaik itu apa, how do you expect a child to decide on his own? bagaimana kita bisa mengharapkan seorang anak untuk memutuskan bagi dirinya sendiri? So notice the confusion children go through. Dan jadi sudah perhatikan kebingungan yang dialami oleh anak-anak. But people are giving the example of these celebrities. Oh, look, they're married for so long. Tapi orang kasih, ini contohnya inilah nih artis ini menikahnya begitu lama. And so I apologize to young people. I tell them, I'm sorry. There's not enough examples in the church for you to look at and be excited about marriage with. Jadi ya kepada orang muda saya katakan, minta maaf ya, karena nggak banyak contoh-contoh yang bisa dilihat dari pernikahan orang-orang yang bisa membuat kita bersemangat. So, why I'm saying this is, Jadi apa yang saya katakan adalah when ini, seeking counsel, ketika mencari nasihat, look for people carilah orang-orang who you see walking in the light of the Lord. yang Anda lihat berjalan di dalam terang Tuhan. They will be safe counselors. Mereka ini akan menjadi penasihat-penasihat yang aman. I'm not saying they have to be perfect, Saya nggak bilang bahwa mereka harus orang yang sempurna. but you see them striving, fighting the battle to stay on the narrow path. Tapi saudara bisa lihat bahwa mereka berjuang bagaimana mereka boleh tetap berjalan di jalan yang lurus ini. Just because somebody is a pastor doesn't mean you have to go seek counsel from them. Jadi hanya karena seorang itu adalah pendeta bukan berarti harus cari nasihat dari dia. And at times that doesn't mean that they're a bad pastor. That just means God will impress you which pastor God wants you to go to. Ya, tapi bukan berarti mereka bukan pendeta yang baik ya, tapi Allah itu akan kasihlah arahan pendeta yang mana. Another line of good godly counselors can be good godly friends. Jadi lini lain di mana kita bisa mendapatkan nasihat yang saleh adalah ya teman-teman yang saleh juga, yang baik. How do you know they are good friends? Jadi bagaimana Anda tahu mereka ini teman-teman yang baik? When they will tell you you are wrong when you're wrong. Kalau mereka berani katakan, kamu ini salah, kamu ini salah. Bad friends will tell you, Jadi kawan-kawan yang buruk akan bilang, it's bad, but it's okay. At least you're better than that person. ya itu buruk, tapi ya nggak apa, paling nggak kau lebih baik daripada yang lain. Don't stress. You're not as bad as that church member. You're okay. Yaudah nggak usah stres lah, kau nggak seburuk anggota jemaat yang lain kok, nggak apa-apa. Those are not your real friends. Kalau yang kayak gitu itu bukan kawan-kawan yang sejati. Good friends will tell you you are wrong. Kawan-kawan yang sejati akan bilang bahwa kamu salah. They love you enough to tell you you are wrong. Mereka mengasihi Anda cukup untuk bilang bahwa Anda salah. And I really thank God I am blessed with friends like that. Dan saya bisa katakan bahwa saya diberkati dengan kawan-kawan yang seperti itu. In fact, I have a friend. Bahkan saya punya kawan, He saw me doing wrong. dan kalau dia lihat saya ada bikin sesuatu yang salah, And guys, he was weeping. dan dia menangis. Like crying. Like he was broken. He was, like really crying.
Wah, dan dia kalau lihat saya bikin salah, wah dia beneran nangis beneran. Hurting, saying, brother, I don't want to see you go down this path. Do not take this path. Dan dia kata, oh saya nggak mau lihat kamu jalan di jalan ini, janganlah ambil jalan ini. And I'm thinking now, I'm like, man, shouldn't I be the one crying who's on the wrong path? Saya pikir, bukan saya harusnya menangis karena saya yang ada di jalan yang salah. But God has sent a godly friend who's hurting for me, saying, do not take this path. Tapi Allah mengirim kawan-kawan yang saleh kepada saya yang terluka oleh karena kesalahan yang saya bukan buat kepada mereka ya, maksudnya Pray. kayak sayangnya karena sayangnya mereka ke saya. Pray for God to give you godly friends. Berdoalah kepada Allah supaya kasih itu kawan-kawan yang saleh. They will help you see God's will for your life. Mereka akan membantu Anda melihat kehendak Allah dalam hidup Anda. So there is so much here. Jadi begitu banyak di sini. There's so much here God is talking to us about. Jadi banyak di sini yang Allah mau sampaikan kepada kita. And as you write all of these things down, Dan sementara Anda tuliskan ini semua, please make sure you keep reviewing them. Do not lose sight of them. Don't lose thought of them. Don't lose those notebooks. ya pastikan selalu dibaca-baca ulang ya, jangan sampai hilang catatan-catatan ini. Many times we come to these meetings, take notes, and then we lose those notes. They're gone. We don't even know where they are. Jadi banyak kali kita datang ke pertemuan-pertemuan seperti ini, lalu kemudian kita, udah hilang buku catatannya, kita udah nggak tahu lagi di So mana. save and refresh. Keep reviewing what Jadi God has been simpan dan sharing. terus ulang-ulangi, baca ulang. All right, we'll continue tomorrow morning, Kita akan lanjutkan besok pagi. and we'll go deeper. Kita akan masuk lebih dalam. Tomorrow we'll see end time implications of the necessity to know God's will. Jadi kita akan lihat implikasi zaman akhir akan kebutuhan untuk mengetahui kehendak And Allah. if we will wait for the time of trouble to know God's will, it will be too late. Dan kalau kita tunggu nanti sampai masa kesesakan untuk mengetahui kehendak Allah, sudah terlambat itu. We need to be in the habit of knowing God's will. Kita harus ada di dalam kebiasaan mengetahui kehendak Allah. Do you agree? Saudara setuju? All right, if you do, Baik. let's pray one more time. Ya, Let us mari stand as we kita pray. berdoa sekali lagi. Mari kita bangkit berdiri sama-sama berdoa. Let's pray. Dear Father, we thank you again for your word. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur sekali lagi atas firman-Mu. Thank you for the comfort it brings our hearts, Terima kasih atas rasa penghiburan yang itu berikan kepada hati kami. for the heavenly assurance you bring to us through it, Sehingga jaminan surgawi boleh menjadi bagian kami semua. and for the heavenly promise Dan bagi janji-janji surgawi, that whatever you begin, you never leave unfinished. akan apa yang engkau sudah mulaikan tidak akan engkau biarkan tidak selesai. We are so grateful, dear Lord, Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. because we could not have come this far had you not been leading us. Karena kami tidaklah mungkin sampai sejauh ini kalau bukan engkau yang menuntun kami. Through our mistakes, through our bad decisions, you've been striving to keep us on the right path. Melalui kesalahan kami, keputusan kami yang salah, engkau sudah berjuang untuk membawa kami. Help us, dear God, that your determination will take effect in our lives day by day. Ya, tolonglah kami agar kedeterminasi engkau akan punya pengaruh bagi kami dalam hari ke hari. We thank you, God, for this blessing. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat ini. If it pleases thee, please bring us back tomorrow. Dan bila mana itu berkenan kepada engkau, bawalah kami besok hari. And help us not just to know, but to obey the will of God. Dan tolong agar kami bukan hanya mengetahui, tetapi juga menaati kehendak Allah. We thank you, God, for all of these blessings. Kami bersyukur atas semua berkat ini. In Jesus' name, Dalam nama Yesus, amen. amin. Thank you very much. Thank you. We will see you tomorrow. By Kita God's akan grace. ketemu lagi besok. Or even later.